Parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. May na nakita ka barangay 12 minutos na nakalabay haalas sa 9. Good morning, maupay nga aga. Happy Monday ha, maupay nga Monday morning. Kumusta na naton mga nananarabaho ha, gobyerno adto na ba nga tanan nakapwesto na? Ay kanina pagkukuno Ate Pen kay adi na makitahin ni 12 minutes after the hour of 9. Ate Pen, pumida lagi hapay ito na iyo kahampang kapod natin di Master Control Engineer Alcuin, Transmitter Chief Tech Joey, pinagiton overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Hala daw silingan talaan na ito na panahon, medyo cloudy gad ano, yan na didiha aton syudad ito na Borongan cloudy. Pero ba iton kamapaso ano bisan ko na medyo madampog ito na ato na kalangitan na mapaso. Maaringuhot ito na pag-abat kay maigugad kay 39 degrees Celsius main. Feels like 39 degrees Celsius no iton dangga. Iton heat index posibleng may da mga pagtarihti o roonina. Ala, iton panagna ano, iton pag-asa, posible daw good in light rains la, oo, o roonina. Maupay naman para hito nato na mga paraguuma baakay dini pa daman ano ha ato na probinsya ito sinarangan Samar mostly rain-fed na
na asala ba ano hiton oran iton piranga aton na mga parag-uma labi na hiton humay. Oo. Uy, maupay nga morning ngayon dito naman kairayahan ano hiton Dolores at don beneficiaryo hiton Rice Derby 2026. Partikulara didaha barangay Hikontol nga na barangay Gapang. Maupay nga morning didaha iyo sana okay no ito na mga umayana, mga kinabago ito nga mga ekipahes, kinabago nga mga rice variety amo ito na yana papaisan-isan amo nga kung tawagan Rice Derby ginbubublang in mag-upay nga mga klasihin na mga gahi. Igintanom na ano, maupay itong dida nga duha nga mga barangay kay haluag iton irrigated iton dida ano nga ginuumaya na hailarum hiton Rice Derby 2026 may dahiton irigasyon. So aton dito dapit hamay hinulaso waray hirahibulig ano aton mga parag-uma dito. Sige la bangin iton sunod ano in mahibulig na iton aton mga parag-umahin na humay dito dapit hamay hinulazo area. Bueno, kabarangay, oras nga 15 minutos na ano, nakalabay alas 9, hala daw. Ano ba ito na aton na nakatalaan nga na pag-restoryahan? Ibabalik natin kay masyado inihing kag-importantihiya na ano nga Mr. Sia. Ano ba inihi Mr. Sia? MR Sia con measles rubella supplemental immunization activity nga padayon iniya na ano for the whole month of August amuin gindudumara ini ang giupay pagod nga balita ano kay nangunguna kita iton Eastern Samar hiton vaccination coverage habugos nga Region 8 hankanan first week ini ano implementation hadton 2026 MRC ya. So unina aton ini ididetalita ini nga balita ano nga good news nga ayaw kamo pag-alang iton mga kag-anak. Damo kasi ini iton mga fake news nga nagkakagawas ano dida naman social media kon SOCMED nga gindi-discredit ining bakuna ano kontra tiplas ngan rubella. So unina aton utroy papabati Sir Mark Greg Rodriguez iton PHO Provincial nga National Immunization Program Coordinator so diniha aton probinsya. Ano pa ito na aton na nakatalaan pag istoryahan? Oy. Yan na palagin ko congratulate na nga nag-wish na kitahin maupay ano nga resulta para hiton na aton mga ma-examine hiton bar kon bar examinations madali na padamay na no September 6 nga dahiton ka 13. So may dahini iginhatag nga bulig adton provincial government han Eastern Samar pangunguna ni Governor R.V. Ivardoni nabaruan natin kanda ATV hiton Philippine Information Agency kay madali na damain ba ay ATV kay third year na iniya na hiton law school ano dida naman ESO hira ini iton na komponer hiton hiton bar ops iton nagahatag bahin suporta ano nga dahiton aton mga ma-examine from ESO College of Law. Nabaruan natin kan ATV nga may ada 50. Wow, 50 iton bar examinees ano han Eastern Samar State University dinhi aton syudad hita Borongan. Unina aton igdidetalye pero ba aton ginhatag ano nga bulig han province pinaagi kan Governor R.V. Ivardoni. Ngan syempre another good news from Eastern Samar State University naman. Kaupay no diri nahirara yuton aton na mga estudyante pag eskwela in pagtaga maritime ano nga mga kurso kay hanakalabay nga simana nagkamay adahin inaugurasyon nga na turnover han maritime building phase 1 dira iniha ESO campus. So
So magrarayhak yan na ito na ato na mga estudyante hapag taga maritime education dinhi ato na probinsyan sinirangan na Samar. So ginpangunahan ini ni House Minority Leader Libanan ngan Congressman Shin Gonzales. So amin ito na mga pinakaulo liwatan ito na ato na mga notisya nga ato naman iga papahamtang yan nga aga para ato na taramdan na sumat estihanon. Kabarangay nato na oras may na kita 19 minutos na nakalabay alas 9. Mapay nga aga Ate Merns. Kumusta na dida ha Point Mary dida naman ha Borongan City Airport. Hala, ayun na kita pag pinahirayo pa kunti sakay ka mo hiton. Hiton idro ka dyan Asya mitangaran hanunan mga kabataan. Nakakita ka na kunuhin idro. Balitaw nagpapabilin na Monday, Wednesday, Friday ito na biyahe ito na PAL flight. So tikang naman din aton airport na Borongan City. Masyadohin ka konbinyente di rin na kita magbibinayahi pera ba almost 4 hours ngadto ha Tacloban City. Manharayo pa nga ni magbiyahe ka Tacloban pag abot nim nga daha Cebu pera la mga almost an hour tapos sa mga more than mga 30 minutes depende nga layover di da Cebu tapos from Cebu to Manila mga 1 hour daman. Sobra duha ka oras at ka na Manila. Kaysa naman magbibiniyahe ka mo from Borongan to Tacloban. Very hassle pa. Anyway, good morning Jennifer Golmatico. Maupay nga aga kumusta dida ha Barangay Canabong. Alright, so iditalita na aton na mga dagkeng nga mga notisya daman. Hala na aton ini nahibalita kanina naman good morning Eastern Visayas. Ini nga pagtag vaccination measles sa rubella supplemental immunization activity at the same time pinapatakan iton vitamin A supplementation diri ini sangra so diri ini inject patak nga dahiton bahiton na bata. So ang good news ini igin pahibaro ini haaton ni Sir Mark nakalabay nga Friday ba o Saturday? Oo. Nga nanguna kita adton Eastern Samar. Imagine ka habugos nga Region 8. So nanguna adton Eastern Samar. Habugos nga Eastern Visayas. Pero dida pala inihan kanan last week first week adton implementation 2026 Mr. Sia kon MRCA. MR stands for Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Hala, pera ba adton nabakunahan? 14,643 nga kabataan. So itong target natin hiton Eastern Samar is more than 44,000 nga kabataan iton dapat mabakunahan. Below 5 years old, matikang 6 months up to 59-month-old nga mga kabataan. So ini nga 14,643 nasa ring Sir Mark is 32%, 32.93% hadton projected population. Pero kung actual population, this is 45.14%. So anto na bakunahan ini natagan pahan na vitamin A supplement. Habugos ini nga probinsya. Hala daw ato naman kulawan adton diin ba iton nga mga bungto nag number 1. Balitaw diri ila from Eastern Samar kundi habugos nga Region 8 yadiman kalawan natin kun tikang diin nga mga bungto din aton an bungtuhan hipapad. Congratulations an RHU hipapad adton ira na bakunahan is 477. So an ira accomplishment rate is 61.79%. 61.79% hadton ira projected nga population. Hipapad 477, nasunod adton Arteche
Bungtuhan Arteche, congrats nga daano kanda Mayor Vice Mayor Susan ngan Vice Mayor Buwad Ivardoni, hipapad Mayor Benjamin Ver. So Arteche 803, so may danahira 53% aton ira accomplishment. So aton ipakita dida Engineer Mark ngan Alcuin aton per municipality. An ira naman accomplishment an nag-iikatulo an Bungtuhan Salcedo 795 or 44% aton ira naman target population. Ikaupat an kan Avid 978, Maslug 258. Depende man daman kasi ito na populasyon. Siyempre iton Maslug, uti man lahira ito na population, mga 258 nga mga kabataan. An oras, 1,404, may dahira 40.38%. And Mercedes 195, kuti na may itong population, no? Ito Mercedes Balangkayan 386, Dolores 1,781 or 37.65%. It Dolores, iton ira target population, iton target mabakunahan nga kabataan is more than 3,000 or almost 4,000. So at least may danahira pera. Dolores it is 1,781 or 37.65%. Llorente 679, Kinapundan iton ika-11, ika-12 San Policarpo, ika-13 Lawaan, ika-14 San Julian, ika-15 Borongan City. Halapira adto na Borongan 1,884 nabakunahan nga mga kabataan. So iton Borongan is 29.32%. Kay dako man daman ito na populasyon ito na ito na Borongan nga mga kabataan. Hernani 16, 17 Maydolong, iton Giwan is 1,299, Taft ika-19, 20 Sulat, 21 Balanghiga, 22 Hiporlos, ngan 23 is General MacArthur. So itong GenMac is may dapalahira 13.84%. So amoy ni nga nagtotalhin 14,643 nga mga kabataan. Total vaccinated nga na naton accomplishment rate hanbugos nga Eastern Samar is 32.93%. Salit kasumpay hini pamatian natin Sir Mark Greg Rodriguez kay talaga giimportantihin natin nga pabakunahan natin ito natin kabataan. Waray ta sadang kahadlukan, tried and tested, effective ngan epektibo ngan katatapuran talwas safe inihiyang bakuna. Adi hi Sir Mark Greg Rodriguez iton aton Provincial National Immunization Program Coordinator han PHO Eastern Samar. Po mo pay po nga agahi yung atanan. Ako po hi Mark Greg Rodriguez, tika po Provincial Health Office. Ako po ang Provincial National Immunization Program Coordinator din po Province of Eastern Samar. So para naton Measles, Rubella Supplemental Immunization Activity 2026. So ini po nga programa po hanaton gobyerno. Syempre po kapartner po ini naton na naton National Government and Department of Health. Makundiin panuyo hanaton National Government para po magbakuna hanaton mga kabataan nga na edad 6 kabulan nga daka 59 or 6 to 59 months children didi po habugos nga probinsya po Eastern Samar. So ini po nga mga bakuna nga aton niya hatag amo po ini an MR vaccine or naton measles rubella or ang tinatawag naton nga bakuna kontra tiplas nga tiplas hangin. And at the same time minihatag po gyap naton na naton vitamin A supplementation. So panuyo po ini nga aton programa gimbubuhat po ini every 3 years. So last po natin nga ginkandak nga MRC was 2023. So go-through nga tuig 2026 ginbubuhat naton ini para una mapakusog iton resistensya ito naton kabataan, ikaduha maiwasan ang era pagkasakit or pagkahospital, nga ni katulo maiwasan ang pagkamatay hini nga aton mga vulnerable nga age group.
So, ini po ang aton mga bakuna regardless of immunization status. So, maski ito na aton mga kabataan, kompleto na nila bakuna, eligible pa din po hira nga matagan hini nga aton mga bakuna. Nga nini nga mga bakuna, in libre po nga ihahatag. Ito na aton mga health centers, barangay health stations, or municipal health centers, dito po aton fixed or temporary vaccination sites. Ang aton po mga fixed or temporary vaccination sites is nakabutang po dito ito naton mga strategic posts, dito po aton mga barangay covered courts, ada po aton city or municipal bus terminal, ito naton school grounds or even church grounds po. So para po hini nga kadugangan po nga aton nga mga impormasyon, duok la po hira iton hira pinakaharaning health center para mapabaro po hira iton era mga updated schedule iton era vaccination. So dili po ha aton ha province of Eastern Samar, itaton po target inaabot po in 44,461. So ini nga aton MRC is pagbubuhaton habug-us po nga bulan ng Agosto. So tikang yan August 10 nga da po ka August 31 is an aton implementation na naton MRC. Aghat po naton na naton mga nanay, ang naton mga tatay, ang naton mga uncle, auntie, lolo, lola, pabakunahan po naton na naton mga anak ngan protektara naton hira. Kay para iton ligtas-tigdas nga komunidad, sigurado kita nga makakamayada kita malusog at masigla na komunidad bagatabug-os nga probinsya hiton Eastern Samar. Damo po nga salamat and maupay po nga adlaw haton nga tanan. Alright, so gina mailiwat nga salamat Sir Mark Greg Rodriguez. So aton lautrohon na magpapadayon iton 2026 MRC campaign nga dapay ni hiton ka katapusan yan nga bulan hiton Agosto. So aton na mga kabataan iton na target nga mga kabataan na edad 6 nga da 59 months or below 5 years old ang aton mga kabataan. So maproteheran kontra tiplas. Okay, ini nga tiplas sala daw kuan inihiya masyado inihin ka delikado ngan matapon talaga inihiya nga sakit. Darahin sa nga virus tikang inihiton pamilya nga paramyxovirus. Hala daw. Although iton ato na mga nanay, aram na ini iton mga sintomas papano iton pakatapon ngan paano pag-iwas. O ikaw sangkay nagkatiplas ka na, haros na tanan kita na mga kabataan na hinunumdum pa akan elementary or diri pa nga ni akatada elementary. Nagkatiplas akad to. So diri pa manggada maat sugad hin ka makisug adton kampanya kontra tiplas. So yan na amit nga masigasig ito na aton mga health authorities nga pabakunahan natin ito na aton mga kabataan. So nasa ring ito na aton mga health authorities. So nagtitikang ang mga sintomas mga ikapito nga da ika 14 days pagkatapos nga matapunan ka. Hindi naman nga virus. So ang mga sintomas dahiton nagtitikang pala or iton first phase pala masyado inin kahataas iton hiranat. So asya ini nga iton ibahin nagko-convulsion. Nasa ring nga natan hinanay nga nag-convulsion akat nagutik pa. Tapos sobrang nga batok, sipon, ngan nagpupupula it mata. May dahini conjunctivitis. Ngan very visible naman may da mga gudti nga mga busag nga batik-batik di dahiton busag laanay di dahiton imo kahimo nga nalutaw ini mga duha nga datulo ka adlaw antes iton pantal-pantal na ini na nga mga rashes. So may dalaanay mga white laanay dida nga batik di dahiton kahimo nga nalutaw ini mga 2 to 3 days antes iton mga rashes. So nagtitikang kumo mga kumbaga kuan laan na hiya mahamis laan na hiya nga mga spots di dahiton aton hairline ngan kahimo hasta na nga nagsasarang na tipa ilarum na pababa na hitliog kahimo
lawas, braso, ngadto na hit mga sisiki. Nga da ini hiton 5 nga dahiton ka 5 days na. So kuan ini delikado no kung halimbawa baby pa daman nga nagkatiplas. Kay masyado man hin kamatapon, masyado hin ka madagmit nga naipapasa iton virus kay parula da mahit didan hangin ba, di ba? Ang COVID hadto. Tugad la iton droplets, no? Respiratory droplets nga dahiton nahinga nga dahiton na hangin. Syempre mahihinggok na manim, magbabatok, maghuhuyam o magyayakan, may dahit dida mga nahigagawas na virus ngan masyaduhin ka matapon ini kay iton virus nagpapabilin daw gud hiya nga buhi nga nakakatapon through hiton hangin nga duha ka oras pa iton humagos pa duha ka oras tikang didahan imo pagbatok. Salit importante lagha pa ang distancing, may da ka nga ni sakit or may da inaabat lawas. Upay lagha ito nagmamask. Ngan imo nga ni daman madutan adton contaminated nga mga object nga nadutanhan positive daman hadton tiplas pwede ka daman matapnan kung maka-aduot ka lamesa or di dahiton na doorknob nga may da virus pagkatapos halimbawa magbatok tapos kumaputhiya, so ganun ka matapon. Sa nga pasyente na makakatapon 4 ka adlaw antes gumawas adto niya mga pantal. Mamay pwede na ngayon hiya makatapon 4 days antes gumawas ang mga pantal or 4 ka adlaw pagkatapos manhataw na adton iya mga pantal. Salit amo ini ginaaghat iton aton na mga otoridad panlawas pabakunahan. So asya niton pinakamabisa nga proteksyon. So aghat nga dida nga ni kun regular nga ira vaccination. Usually iton pagbabakuna nga dahiton mga baby mga 9 months or bisan nga ni aga pa kun may da outbreak. Labi na yan na kay may daman ini nga kanan DOH Mr. Sia kun MRC bisan 6 months old pala pwede na pabakunahan. Importante ito na malinis masagmi kala maghunaw iton kamot para naman mahilikay sakit. Salit ginaauhag kumada ka mo iton mga fixed sites. Iton mga fixed sites nga dahiton mga rural health unit. Bisan iton mga barangay health center didihaamon barangay Tabok launching MRC nagkamay-ada. So pakada ka mo pakiana nga dahiton iyong mga RHU kay may dahiton nga da pa ini hiton kakatapusan, although di dahiton regular nga vaccination ira naman talaga ini dudumara. So amoy niya nga kinahanglan pabakunahan iton aton mga anak. So yan nga aada kita hiton MRC pwede na iton 6-month-old baby nga dahiton 59 months or below 5 years old. Amin ito na panguna nga target yan ito na Department of Health ini nga measles rubella supplemental immunization activity. So routine immunization, amin hiton regular nga schedule di dahiton health center. So yan di rin hiya ang routine, special ini yan every day pwede ka mo hiton na magpakiana kumadto hiton RHU kundiin pinakaharani iton iyo rural health unit. 37 minutos na kabarangay nakalabay alas 9 haaga. Aton gihapon babalikan aton naman ginatambungan daman habungtuhan Dolores. Dami nito na nagpapakiana kung san upa ito na ngadto ito na mga kairayahan nga mga kabarangayan kay baman dida hadto nakalabay nga simana adton natagan 16 barangays pala dida naman habungtuhan Dolores. Ang pinakauna nga ni hini haladaw an pag nakita dida mga pictures an
Poblasyon 4 to 11, i-flash ta daw na BBM rice distribution, nakabenepisyo 869 nga mga pamilya, poblasyon Dolores. Poblasyon 4 to 11, poblasyon 4, barangay 4 to 11. 869 nga mga pamilya kailarumhan bawat bayan makikinabang o BBM Rice Distribution Program hiton administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. So iton hiyang 4 to 11 didaitan nakada adton ira municipal building. So dida ito nagkamayada hin haliputay nga programa kundi gintambungan ni Governor RV Ivardoni. So poblasyon 4 to 11 ngan poblasyon 12 to 15 ang pinaka-main naman nga venue na dito ini barangay Lunang Dolores. So medyo darudamo dito natagan natag 10 kilos hin bugas, inabot hin 2,653 nga pamilya. Poblasyon 12 to 15 bungtuhan Dolores. 12, 13, 14 ngan 15. So, darudamo nga mga pamilya na pinakadamo kun hain ang pinakadamo didang pamilya nga barangay. Poblasyon 15, may dahira 913 families. Sinundan na poblasyon 13, 761 nga pamilya. Poblasyon 12, may dahira 558 nga poblasyon 14, may dahira 421 nga mga pamilya. Take note per family dito ang tinatagan. Kung sa nga household, may datulo nga pamilya, tutulo daman nga tag 10 kilos hin bugas at doon makakarawat han per household. Kung may ada tutulo nga pamilya. Kayan ginbuhat han provincial government para masahid adton nga tanan nga pamilya Dolores gin dugangan adton ira 5 million pesos. 5 million pesos kasi adton per municipality regardless adton kadamo adton iyo population. Salit amoy ni adton kumbaga naging gamit han 60 million nga nakarawat adton provincial government ira dama ini iginahatag para masahid adton for example Dolores adton ira pamilya. Dida naman poblasyon 1-3 nga na Malaintos ang pinakasyahan ini nga nagkamayadahin programa inabutin 2,281 families. Poblasyon 1-3 nga na barangay Malaintos sa bungtuhan na Dolores. So nga tanan ini papreho at 10 kilos nga bugas. Ay larum hadton BBM, LGSF kon Local Government Support Fund, rice distribution. Ay lakamuuba adton na iba pa nga mga kabarangayan kay masunod na iton. Bisan adton na mga pinakaharayo nga barangay dida Dolores kakadtuon hiton local government unit na ni Mayor Zaldi Carpe. So nahiuna laat ang poblasyon barangays kay magpapatron man hira. Liwas na dida Dolores kakulup ba adton kaadlawan? Yada, salit nanunok doon na adto na mga residente na nalilipay, nagpakakarawat. Iyawat na adto na tag 10 kilos, gida ka nga bulig para hadto na mga kada pamilya, sana all kuno nga pamilya. Aton angan-anganon andi ni haborongan kon per family or per household or depende kung pili la daman adto na adaha vulnerable sector. Kasi adton pinakauna talaga hini an adalaha vulnerable nga sektor like adton mga pamilya and truck drivers, adton may da senior citizen, adton dito Dolores kasi ipudaton ira street sweeper. Pero yan amo iton nga nabuligan nga tanan na nga pamilya. Hoping kitang pariho gihapon dinihaat or kundiin ka man sang kaya na nga bungto. May da nga ni adton na iba nga bungto tag 25 kilos adton na ihatag darakay guti man adton ira populasyon.
Mga salamat, Jen Golmatico. Maupay nga morning. Kabarangay 43 minutos na. Nakalabay alas 9 haaga. Adihin mga pictures nga igin send ni Daisy Belizar. Bangin available na para hin report. Akong da mainakita didahin mga post sa social media nga may da na hit and run nga bata hin nasakay or motorsiklo may daduhang mga pasahero syempre adton driver nga daw la ko na hasta nga daya na nahikit ba nagpagawas na inihin 50,000 pesos nga reward nga may danahin kung kikitaan natin didahito na mga post dida ini ka tudol nga bata na tundog ha barangay San Pablo dida ini habungtuhan na Taft the other day la nga may da mga nakuhaan hin na picture ini nga nagmumotor nga may da sa abak nga amo adton ginsisiring nga amo adton nakasagi nga nagpagawas na hin 50,000 pesos nga reward hain uman nga mga paghahatag in impormasyon hini nga nakamotorsiklo nga ni may dadama hini ginawas nakita ko daman ha social media nga nakitaan dama ini nga duha nga nakadto may pinapalit didahin isang tindahan somewhere tipakadto daw gud ini hakan avid and ruta hininga sarakyan daw la iton latest ada na bahalin niya ha telepono hiya Daisy Belizar. Oo, so amin ni iton aton pagmamalaka kuhaan tikang mismo iton aton mga otoridad. Daisy, good morning. Yes, Ate Pen, magandang morning. Nag-alin susunod kita, hininga ginsisering nahitabo nga hit and run incident sa barangay San Pablo hapong to hiton Taft. Ate Pen, gusto natin unta makaistorya aton Chief of Police mismo hiton na Taft MPS kay hiraman iton otoridad nga nag-alin susunod hininga insidente. So ira gin-confirm ini nga hitabo nga hapag kaya na aada pa hira Ate Pen hiton padayon nga pagmalaka identify. Ako nga gusto kunta natin nga makaistorya yan pero nato rin Police Captain Dwayne Relano, itong Chief of Police itong Taft MPS, ma'am kung pwede niyan nala, kaya adi pa kami sa gipo para ito na investigasyon, pero may ada na kami persons of interest. May da na kasi kuan na plate number. Iya. Iya din na. So, kita na ini di dahil LTO. So, ang buhat yan na Ate Pen, nakikipagsumpayan, ito na mga otoridad, namanhan na barangay, di na barangay San Pablo, ngayon nakikigasumpayan liwat sa LTO para ito na ka-identify talaga hini kay basar hato na ato nakuha nga spot report bahin hini nga iyan na pala nga ni daman available nga aga nahitabo ini haton mga alas 9:50 Sabado nga adlaw alas 9:50 aga August 15 dito National Road dito barangay San Pablo Taft. So adton na vehicle nga involved Yamaha Inmax 155 nga itom adton color pero waray makilal iya ton driver kasi nakakuha naman naka-helmet pati aton iya sabak nga babae naka-helmet gihapon masarig naman kita nga babae aton sabak kasi adton belt hadton lawas tapos sa labaan buhok so masasaring naton nga babae aton na kiril hadto nga motorista nga nag-hit and run hin size yus nga bata nga picture Baby Haley. So nasa ring man inididi aton report aton Taft MPS aton na pedestrian usa aton igsuon hadton na pedestrian nga na involved aton na side swift hiya actually Ate Pen basta hiton report hiton Taft MPS hiton nga bata nasagi in short kay nakadihiya hadton kuan mga dito may da na pedestrian lane Ate Pen kay kun aton kikitaan aton didhan insidente nakadihan kuan nakadihan hadton ligit pa pinaka shoulder hadton kalsada nakadaad ton an bata
Ano, so didahan na report haton Taft MPS ini nga vehicular accident na hitabuhan na sabi nga lugar yun na nato din mention ano dida Barangay San Pablo National Highway. So pagkakarawatan report aton aton mga kapulisan ano kadagmitan hira na sinatuhan lugarhan na insidente para magdumarin investigasyon. So sumala pa hadton asoy naman hadton na igsoon relative ano hadton biktima adton na ini nga biktima amo in naglalakat didi haligid han kalsada National Highway han hiya in daw ma side swift ano hini nga involved nga motor single nga motor. So adton initial nga investigation nagsusumat nga adton nasabi nga behikulo motorsiklo nga NMAX nga itom amo nagbibiyahe northbound di pa kadto ha direksyon nga kanavid. So kung nga nga direksyon nga kanavid di kita maarong kung ti pa kadto ha Maslog, ti pa kadto ha Oras nga so RTC ano nga sa Northern Samar di kita marang basta ito niya direksyon nga dito na kanavid di kita maarong kung hain ni daman nag-stop. Ano? So, May da kasi di naman nakapost nga nakuhaan hin CCTV, di dahin usa nga tindahan haparanas na. Convenience store pero gusto natin ito nga it mag-confirm ano amo it aton mga otoridad. Correct. Ano kay makuri naman hikita na iton mag ano hit nagsasarangla di dahat social media nga mga information. So actually nakuhaan ako na itiya ano hin parang may ada na ginaalin susunod may ada league kaya siya nga nga natin ito naton mga otoridad ano Captain Rilano may ada na nira persons of interest. So probably asya naman ititira gin susundan ate pero itatan confirmation matikang talaga daman ira ano so adton dida kunuhin ni haton kasagian bata bagahit nahila pugit nga bata nga hadton nga hadton na simento ano nga highway tapos antos inihin na kuan injury didi pagod haton ulo depend ano nga kundiin natin na latest naman ini nga impormasyon gindaraan ay ini Eastern Samar Provincial Hospital tapos further nga igin-refer nga to naman ha Eastern Visayas Medical Center ano nga na critical iton kondisyon hiton bata pagkatapos nakatalaan iton nga operahan nga niya na nagtitinanglan nga ni hindugo ano para hiton nga operation. So dida naman Ate Pen ano haton na nahitabo dida haton hitabuhin ano ka side swift ni rahiton nga bata hini nga nakamotor ano nga oray pa makikilal hiton na aton mga otoridad aton driver nga nato niya kaupod amo in waray pagkahibang ano pero adton na sasakyan naman nira nakaantos daman hin kahibangan di haton printing nga parte di inigin post nga ni daman ini haton Facebook page haton Barangay San Pablo Taft adton parte hadton sasakyan nga natanggal ano dadahan insidente so adton nahitabo ano kasi waray man pagkahihibang ini nga nakasagi nagdero-diretso la ini Kamag-ungod la da manera. Oo, asya ni nga ginsisari nga hit and run ano. So adton na nagbulik dita ano ato nag-resume taga Taft Rescue. Dinadara adton biktima ha Taft District Hospital para hin atensyon tapos pagkatapos ipailarom hin initial nga assessment, treatment in igin refer ha Eastern Samar Provincial Hospital tapos further nga medical evaluation ngan igindara pa AVRMC na Eastern Visayas Medical Center ha Tacloban para hin sambal talaga kay ibig sabihin diri kayahan din niya aton daraton na severe ano nga injury na labi na diri hadton na ulo. So hapag kaya na iton aton mga otoridad adhere iton proseso iton pagmalaka identify ano ngan sugad man nakiki-coordinate na hira ha opisina hiton LTO provincial office para in possible assistance nga ma-identify kasi naplakahan adton sasakyan ano ngan anira karon may parang kunhin ugod ano ngan para matultulan kunhin ni adton responsable ngan magbaton ano hini nga agreement
nga nabuhat kayro haton nga bata kay 6 years old pala no. Tapos iyon makuri pagud iton kaputang hapag kayo na. So Ate Pen nadalahin ito to ba no na ato nakuha nga information so far pero nagpatapod itong Taos MPS. No, nagpatapod man Captain Rilano nga tatagan kita ng impormasyon neronian pero sagi po pahira hapag kayo na para pag tagad hininga kaso and ito natin la kung ato naman mga iton igsoon daman hininga mga suspect hininga motorista nga nakatundok sana ira daman ni advice nga mag-surrender na la kay Mati ka dakitira barabtunon. oo total na identify talaga itong sasakyan na plakahan so sigurado nga matutol-tol daman talaga hiya ngahin iton ba nga kung habaga maging responsable nga motorista nga kundiin maging accountable daman hiya dida hadton na nahitabo nga insidente haiya daman pakadisgrasya dapat diri nakalagyo dapat iya inaatubang pero tun ibahin ni Ate Pen kung may ada na involved mga sugad hini nga insidente kung diri man dida nanginginano Oo, nakadtuhin ibang kuan police station. iya punta makadto na itirahin police station nga Takay dito na kaniyan pahan Sabado pa ba? Oo. Aba maiha na. Oo, talaga nga na-escape hiya. Waray intention hin pag-surrender aton na motorista nga nakatundog hiton nga bata kasi kung may ada niya intention diretso ato niya ginbuhat dida naman hadton na katapos adton insidente di man kunta di daton lugar dara kay mahadlok hiya kay bang hiya naman pag-Wilson at least ma-surrender hiya nga dihiton mga otoridad so hapag kaya na padayon pa ini nga ginhahalpat iton ini nga responsable kay waray pa identity nga igin papagawas iton aton mga otoridad kung ira na ba na-identify aton responsable pero ani rigin patapod may ada na nira persons of interest para hindi may ada nga nila reward na 50,000 Ida, oo, may da 50. sa hinoat nga kuan naghatag nag-anunsyo nga may ada reward Mr. T. Oo. Di dahil tough pero aton kung taig yung papakian ako ni personal naman ini hiya nga pabuya or tikanghin grupo, organisasyon or man pero iton ba nga may ada nabulig para matultol kung hinuman adton na responsable hadton na pakatundog hini nga bata nga kundiin gin palagiwan la iton ba nga inikyasan la adton iya responsibilidad aniya barabtunon dada hini nga nahitabo nga aksidente kalsada didahan Sabado nga adlaw barangay San Pablo Bungto hiton Taos Eastern Samar talaga kaulangan maghirot kita diton kalsada kay di pagad nga ni kita Ate Pen makasiring nga kung nakaindaman adton lugar hadton bata at that time kung nakadiba talaga hiton nga di ba may da road shoulder iton highway tapos kuan man nga ni dadahan kalsada iton So parihuan ira kumbaga side dalan, oo. kay Naka-right. Oo, right ba? Oo. So ang bata daman nakadidamanhan right. hand right side pero may Oo. man an highway Ate Pen may ada shoulder kung an pakiana kay nga nahagupaan bata So diri natin aram kung ba titabok or what or pero bisa pa dapat talaga iragud pinanginano. Oo, ngayon ito nga mga motorista, kunya ada kami hiton komunidad, mamino talaga kamo. Magpapaspas, kundi din na hiton mga kakapangan, di ba? Ito waray mga populasyon ba, waray komunidad. Pero na agi nga ni kamo, may ada mga kabablayan, pero maminte may Ano nga oras, Daisy? Ano nga oras? Alas 9:50. Ay, kay adlaw na. Oo. So asya ito nga, kung kay daw la daman Waray haira nakakuan nga. Kumbaga alas 9 naman, pasado. Oo. Diretso da mahiya pinugwat daman sa rakyan. Nga. Basta waray lang panginal. Kay waray man nira pagkaihibang. Kasi nga, kung habaga, nakapalagyo daman.
aniya daman sakay, aniya sabak, wala daman pakasagdon. Probably daman mga hadlok daman inhira, no? Pero bisa pa ganon it ira abaton, dapat diri nira tinatalikdan ato ni ira obligasyon. Kasi nakahibang hira, usain nga krimen nga nahimo, nga kinahanglan ato bangen. No? So asya daman ini ano nga, sana it mayada, kung nabaga, may dadaman makasagdunhin nga duha. Ano kay viral naman ini, di ba? So kung ang mga igsuunhin nga suspects amo in i-advise nala hin pag-surrender, no? Akuon nala aton ira responsibilidad kasumpay hini kay baman kon ira iniikyasan ati pen magawas lagi hapon Ay, dako ini. din hinuwaran. Dako Diba? ini nga Parang ira ganun. barabtunon. Oo, Kaysa kun ngadto hirahan pamilya talaga. Oo. Diretso gud yan na bulig kay may da nga ni didi post nga nangangaro talaga hirahing bulig. Ay, oo, Aton na Ate pamilya. Oo. Oo, so ibig Oo. sabihin, very well off. Ano, Oo, itong pamilya, diri hindi nangangaruhin makuri bulig. itong kabutang. May da nga ni GCash nga ginhatag di dahan post, social media post. Tapos ato naman mga otoridad, may ada naman ni hotline itong Taft MPS, ano kung may ada mga kabuliga ira, magtultol hini nga mga suspect, ano, aadi naman nato ni ira ginhatag na number nga 0909-885-5330. Oo, so adi 0909-885-5330 number hiton Taft MPS, ano, kung may ada makakahatag hinduga nga impormasyon para matultulan adton ma-identify nga matultulan adton suspect, ano, hindi nga insidente nga hit and run incident dida naman ha Barangay San Pablo habong iton Taft tahan Sabado nga adlaw diin iton 6 anyos nga bata aga Eastern Visayas Medical Center agaw buhay iton iton kabutang. Alright, so Ate Pen, siya niyan naton balita para sumatistihanon Daisy Pilizar nagre-report. Alright, so mga salamat Daisy balita impormasyon masubo pa naman nga notisya. Sana maupay kadto nala pinakaharaning police station adton gintutuuhan nakatudol. Bata nakalabay ini nga Sabado Barangay San Pablo. Nakita didahan CCTV. Amo ito na kaupayan talaga ito na may da CCTV bisan didah ito na mga highway or gawas ito ni balay. Didaha amon damo na adton mga nag-hit nga kung pwede makuha basta may da mga disgrasya or inuusa giupahay talaga daki ito na gamit ito na CCTV. Amo adtong nakita nga may da nga ni ginawas pa nga pinaka-latest nga aniya talaga plate number. Ada na nahikita na. So ang pinaka-importante nala para diri magatikada ka ito ni imo barabtunon hikamo nga sakay hadto nga motorsiklohan Sabado. Barangay San Pablo tipakadto daw gud hakan avid na kuhaan na CCTV nga dashcam footage kung may ada liwat mga nasunod or nakadahan unhan kamo or sunod motorsiklo itong mga sarakyan daman may nakasiton mga dashcam. So makikita na iton iyo mga duok nga mga motor kon iton iyo four wheels may dashcam. Alright, so ang report ni Daisy na gadarat oras, may da nakita 12 minutos na nakalabay alas 10 kapag hinangpos iton ato na balita impormasyon. Unahon naton adinala naghihinangpos na kita blood donation dental health services ginapangunahan han mga kabataan Eastern Samar. An kanan linggo ng kabataan ini adan provincial level naman amin hira adto na nanguna
youth-led blood donation drive nga na dental health service and oral health education. So nagkatitirok adto na mga kabataan, health workers, volunteers nga iba pa nga mga partner para naman paghatag serbisyo ha komunidad. Ang aktibidad may tema nga dugo mo paglaom ko nga raising values for healthy smiles. So ginhayag nga siyahan ini nga youth-led nga aktibidad sa probinsya diin gintampo adton blood donation, dental health services ngan oral health education. Ipakita ta daw adto na mga pictures Engineer RV ngan Alcuin. Suportado ini ni Governor RV Ivardoni nga napadayon nga nag-aghat han aktibo nga partisipasyon han kabataan ha pagpauswag han komunidad. Waton tag-organisar hini an kanan SK Fed Eastern Samar. Pinaagi ka na board member Miles Victor Chu. An iya staff may dahini mga dentista, dental health team, kanan provincial health office nga nakadaliwat adto na pagtaga blood donation adto na Philippine Red Cross, Eastern Visayas Medical Center. An City Health Office nga iba pang grupo adton Kilos Estihanon Youth, Esumain Supreme Student Council, Youth for Peace Eastern Samar, Provincial Administrator's Office, General Services Office, Provincial Information Office ngan lokal nga mga mamamayan. Again, congratulations nga da naman na malampuson nga linggo ng kabataan na provincial led nga aktibidad so dinhi aton probinsya. Alright, so din kita nagtatapos haato naman Monday edition hataramdan na sumat Estihanon. Thank you Daisy hadto na balita. Iga-pray naton in town adton bata may da igin flash naman dida adton kahimtang adto yan na Eastern Visayas Medical Center ngani dida hadton sa nga post na social media nangangarohin na donasyon adto na pamilya para hadton bata adto yan na EVMC nga maraot iton iya kondisyon. Pangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey ha transmitter nga kabakyang naton didiha Master Control Engineer RV nga na Engineer Alcuin Ate Pen pumida ini. Utro na sa ring da mga salamat, maupay nga aga. God bless everyone. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo